Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jamana ko akoto gera fe wala sa. Ay dongo mena dugu saje. Dongo de be kokura de nyala mali ngono. Dongo do ibe kokura ni ndodi. Ibe fenkura ni ndodi nyeksela jamana ngono. Jamana yi. Ore ga manu go hore ya te. Nu go horanya de te. O kana fa go horanya de. Mulo balia de ga cha jamana ngono. Mais mi en dabala ba. Nyere menga gamu kollanna. No. Arasibachi. No, arasi eche. Magnifique. Sari ala manine ke to fo diere kono kwa. No horonya doni tila wa horonya doni fene tesoro ila fitini hala fitini o fene tesoro ila enterige hawuludi ay do mena dugsa jega ere ma fana ba nenia ere ma fago an dalen do ato salon ngona no ka me chobu ka me dondoni soro e mo fa mo ya ko passe ka undana M5 gono ama bere daya no ka fa ko wa ko M5 sigle no ko ka fanga bi e yera soro o M5 kelenga keneka enterige mo saya ga usani maloya dugugolo sanfe ere dabara ma foya ko an flele kan do ye yelenie do ye kuma fiye do ye kuma je e mo fa ma M5 no fa e dare mo fa ma e ma fa ya no ko M5 kete do kureta la kete do kureta kola e ma boko kuma fo mo nyene ko M5 si we ko ga bwa fanga bi ala eche ara madenga ke hore donsa nimbe mabere da kona one me bachili nuru ni fe usigile na bigu fara nyonga ibo kene kai no o M5 ebo kene kai kava M5 yerebe sebe wororo e mi fo M5 mo ga e kan ayo kene ka e yere no fe mo bekele M5 mi no fe bo klela e kan aye e chenterige e no fe mo bekele M5 mi no fe o M5 keneka hali no M5 gra fe M5 ntaro mba fa bamana na chogo mina kwa M ni segi obe jie woro alo be sebe livre mu ga iga ye ene ma fa ya me komi ni ala e barika bo buna adama dena manifi ni ala e barika bila ni barika te mala ala mana barika bo manifina iye chogo ga chat liga fede o eta ingera udi interige itai bo abillahi lisigile fle momli de kona beninga momli direction che amani ne aligi to bone da kono mais souvent fenno be boya mo agilima suno ne reti ne ga jatete kan dugolo sanfe padela wala tina ga fenye itisa ga fenye wa itisa ga papai itisa ga poroi billahi suma billahi ite fenye ne bo ite fenchien wa itisa ga glaire aw mo nationalité ga tan perni mais e mo mun aw masa e balole aw tare no fe ngo karsa na do nga bo ke e ko ay ko di ton ko e fanga he dien dugolo dien no ibe nyine fene de ya tia do bachili nunu ni fenga oli bek me M5 kono oli ga keleke ya pare pro oli ga keleke mais no ibe nyine de wa e ni fauma to munu no fe jegulu mi no fe o sumako o duguma je e ba ti yere soro chugo ya ti bolo wa mo mi wele de yere de tari yere mo mi wele parce mo tila yanta la sisa no réseau ça fait e bi to me mo da e bi to me joni da personne mo ma klaw jola o sangu jalaki folo la ligue me kuma alle rek mi ga vidéo décortiquer mais je sais que et voilà je sais que
tu n'as rien, tu veux rien, tu seras rien. Après, il sera fouille. Hein? Il m'a fait mou. On est bien d'abord à Bankwa. Et Fenega Wouli, depuis Sugal Nana, Ebe Sugaligo Kelela. Fobi, Ebe Sugaligo Kelela. Ema so tigila. Ima sera pa parakola. Au nuye magosa ke black atla kanda bidaladi. Au nyega ko bane ko ba kanda bidala ka pozu beta no. Debi sugal nana, soufe sugali, sogama sugali, wulafe sugali, sogama sugali, abela jele ebo sugali ko kelela. Ima se chokoroba la, o iga levier refene bora, au shima sala, ay kosrabla, o sisa nosa, iyere bolenu. Chenterige ne ma fie, ngodabe magonye da bariga mado suno bariga te dalade. Dami me mone bo da bariga mado bariga te dalade. Deba fora domina, ko manda muere, ko mandat d'arrêt international Interpoli ko dara bubu ga domina ngo ko fe wi ga video no chine wi abla groupe ndo ko net lobby magana iba fo ha soro so nga fara nyonga ni wakati la ana fara nyonga nge parce que ni mandat d'arrêt dale no bubu ko otina seka ke président otina seka koyi bachili nunu koni ba nunu madame si kajati so nunu madame si kajatu jara nunu ani awo ara charasa arasa Eche donc ni kechoni beya esera ifa balombe musoroba balombe dukolamo balombe I muso balombe ne balombe jene balombe esera kati sigi M5 be worom ne esera katay esona M5 be woromina halni M5 tigera ka ke bi woroy ebe songa ti sigo kena kelinga chenterige ha horo ya tila dugugolo sanfe billahi halu M5 chiga ke shie biolovla akele ebe songa ye enyenena wo ne de tari wele ngikala ne de wele ngikala inyenena ne de wele imafo iye mufone odo ni bitekele de ko kudeta ko le be feka boabi ni e bo farasiliser ye mali farasiliser ka bangwana farasiliser ka ameriki farasiliser anye bo farasiliser amajia boala boye karota ko lo jebugu amakedi anye bo farasiliser ke ka na bo ka bu blakata aventure la amake anno munyane bo foy katla ka marfa bawsa ka femta wa bariga tawlade ha o makea anta ka fem bela jelenge jamana ngono bi awnye wele awn kele M5 kele min kama o M5 eni san pereche ebe son atisi go keneka ebe son tano mafo sari awa fo chogodidi anga kesa mana ba munu be ko fe drapeau ba ni M5 7 doka o be woro mina halo be kare mi ngono ebe son atay tellement ngene dani horonya doni mene dani na ko fe no be ne reti so amakwa ebe son esona kayo keneka jene balole nyene fala kunga kata ebeso bu balole no bugan tros a balole no ne bu welea klejol ni bu ba kumake nga fara sai nga ga bu akobla bu amage nga fara sai ga bu akobla ngo bu kuma fene kuma na fe ka dese nga kana do M5 na ngo jamana ta ngo ame bu abi amage abu katlage ara sa wele nei bow mau oh M5 sou ajate mne bike ni yerebe ton fodro yere wolo dro de he mona ni faga dugu wolo sanfe adu ngara shiworo ndimi ndaye mi miro dona de ima e fone net ima de la fiatu sa ima famu o ngolo de chauffeur o na udalere do kawbeni fanga no de bawagi la kanga bo angata salinuna o asimume sugali bla autea au donne ndongoi moshima bali mali kollala naija mali kono naija wa pale nu to fa sa pale do intro mime bako mime banyefe pale Samori Touré pale Jeli Baba Siso pale Modibo Keita pale Moussa Traoré hali pale ATT hali pale bois begota bedurale ndola mais boulevard de Indépendance interdit Bamako o diale no bay
Nabawa nama fawya. Ngona go fe sugali kata. Ngoni kele ni kele ne yoro ne dani era ni sugali yake ne be sugali baro benyana. Ne be sugali baro katlenga baro katlaka baro tuguni. Me afere tela bla aude parce que suga usana unyana mai. Bachili mi flane dana tedaka. O bachili ya unto kelela. Kata 10 millions ne bachili 10 millions bana. Eh Malika disa. No bachili 10 millions bana wa. O ya unto kelela ka 10 millions puruti amake. Me awakila ko ngoko nunu bendi. O ya unto kelela ka 10 millions puruti. Ama me go sugale 10 millions puruti de. Sugale ko ntora kele kono. Ima fam. O wakati kela amola o Kilima Dambele ale fere baka ale ni Mamadou Sengo Mamadou ato milliardaire Mamadou Koulibaly oli baka gla ko kale baka premier ministre mais ngawe jamana ngaya bafuyedi abo wakati na do baka aglan kerefela na obena ta sugali jole ntura eni fanga dira sugali maw ko way ka o ma do bebse ka do ministre so e jole bebse ka do ministre so e jole ni fanga dira sugali masaw abebse ka do wa bajili obse ka do bajili de rebse ka do parce que anga tien fo ibe droit do mais bajili ara maden dade iga fembe ida de tesigi ni date tesigi be kuma ko jugu suno bajili jo ni mo ko jora tira mali kono jora bila parce que adom bila fe bila me mo be sirandi parce que amo be sira ibe kuma ko jugu ara maden mangate ka kuma o naw nana sanga fara nyonga o ko fo sugali gata klebe auteta klebe shofa ulade aman debe kan trege kan selegu melegu ni chogola o fo 2024 barabana 2024 election meke o sugali beta asimu ni asimu beto ni mogo mena obena ngawata campagne ke aita campagne ke suno amekalo jumena mois de août an nite août ya août septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ameta référendum na. O ka sharia elema. Na sharia elema référendum. Parce que o ga wuli ga join élection ele. Abe ku référendum ne kanake. Ayaw sigiya. Billahi jiwoyo betanawi. Ayaw sigiya. Aw kana wuli kata barake aw kana wuli kata ko nyaini me klebe sofa aw fana la imaw ke jogoni foga o benyada fifi imaw ke jogoni ka o benno ka o gese ka o fara jogonga imaw ke jogoni sisa aw fana tarasa ha aw nya M5 ye aw M5 flaro shekeme a tira ere de cheto ko flaga bono sa chei kawra liga M5 ba dama o ne bachili tay sugali taba dama o to fana tabu dama o beniga M5 yo M20 wo M5 diwo samperenga jiga beka amago foit ma se M5 ni M20 ma amago be femina o sugali asima itani barani ke jogo kai barani ngataga fanga yelema wo aka yelema wo ere monima wo o ni ere monima beke asimi ni ere monima beke o te problème awo woro o te problème mais sugali de gato anola parce que mogo do fene be oli mai oli gata mogo re wado sugal de beto anola ali yermani mambege sugal kondi jona o gata wani barai parce que nyama sugal be mindo nunu ta donne nunu ga kelete foye o ka anga digi france kele mbolo kele ni to kunyo odi abe kunye mie di imaye utina france ble achite se francia mais mie ndabaleba ko wulutigi bala mini ale de yero keneka bala mini donde ama laba untala bala mini akera untai wa maka untai on aw yi wele domina ni kunna na odonu aw yi wele ngo bala mini viens parce que nous on voit on est de quelqu'un on voit là où il y a des bonheurs on voit là où il y a des malheurs nous on voit on t'a appelé pour venir voir le bonheur. Il faut venir regarder bonheur. Il y a bonheur et refuser bifleli. Hali mokoti trop fo billahi. Ni ay nabi ki trop fo fa ni nasuma billahi neti itro. Même ngi trop la. Na fajme mbela. Na fatila.
il te sera fait nier. 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 Ni dado mogomi kungola otobe gele asadi. Ni mogomi tarako wa kon nani ga plateau ka hon kungo nya fa malien wi. O be sa segena o kungo te nyara bo fa dinya wuli. Ngo debe ala e da obeti. Sanduru kele bela jele nyamanto chago kele. Ansera ko doro nige. An wulu gɛrɛ mɔgɔw an ka san 5 kɛlɛ aw ye ɲamatɔn cɛ he Mali ngari koyi han nɔ jamana ɲɛ bɛɛ dɛ olu fana wulilen bɛ bi ko Sugali wuli dɛ Sugali ka fanga banna dɛ Sugali b'a dɔn tan dɛ Sugali i fana tɛ taa ni mɔgɔ ninnu ye dɔɔni ɲɛ bɛ fana la i tɛ taa n'u ye dɔɔni nka dɔw bɛ sigo i la de a dɔw bɛ sigo de a dɔw bɛ sigo i la de aw ma fɛn ye fɔlɔ aw bɛna ye aw ma foyi y'aw ɲɛkisɛ la fɔlɔ nin ye fitinin de ye aw ma foyi ye hali bi bilahi n'aw hakilila ko jamana nin ye dangaden jamana de ye bilen ko aw bɛ nasɔngɔni aw ka nasɔngɔ aw tɛ nasɔngɔ ɲini na sa wa nasɔngɔ an b'a fɔ ko nasɔngɔ de tɛ sɔrɔ a ka bɔ ka kule perezan k'a d'i ma ni san pɛrɛn cɛ o perezan tɛ Asimi ye kana dan ka kule dɛ kule i k'i yɛrɛ faga Asimi ka dɔrɔmɛ tɛ ci mɔgɔ da kɔnɔ lɔgɔ aw yɛrɛ tɛ kegunya sa wa aw tɛ kegunya dɔɔni wa mais vous êtes des normales vous êtes des normales vous êtes des pas normales vous êtes de quoi vous êtes des fous vous êtes des pas fous je sais pas vous êtes de qui vous venez d'où même parce que mɔgɔ min ma Faransi to ye a ma Nations Unies to ye a ma Côte d'Ivoire to ye aw fɛnɛ ma misa o ko la aw jɔ dɛ wɔrɔnin dɔ bɛ yan n k'o yira aw la dɛ ayi n bɛna yira aw la jamanaw bɛ jɔn ala fɔ mɔgɔ minnu ye aw jɔ bayi ɲani ka wuli parce que video kunkurunin don parce que nin wagati la ne yɛrɛ dani ne bɛ vacances la je suis en vacances Maliens Côte d'Ivoire yɛrɛ Côte d'Ivoiriens bɔra ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ min ye o b'aw lamɛn Alassane m'a fɔ yan ko k'ale ka mɔgɔw bila immédiatement a bilela ka bilen a y'a lamɛn. En ce qui concerne la situation de nos soldats, la Côte d'Ivoire a privilégié le dialogue. Le président du Togo s'est porté volontaire pour assurer une médiation et les discussions sont en cours donc, concernant le sujet de nos 49 soldats. Ce que je peux dire à l'endroit des familles, de faire confiance en l'État, de faire confiance au chef de l'État. Vous savez, quand notre pays s'est battu pour que des citoyens qui avaient décidé de s'exiler puissent rentrer en toute sécurité, il n'y a pas de raison que ce pays ne se batte pas avec la même énergie pour que ses fils et ses filles en mission officielle ne regagnent donc leur pays. Nous pouvons les assurer que tout est mis en œuvre pour que nos soldats rejoignent leur famille, rejoignent leur patrie, rejoignent leur pays. Mais nous avons privilégié la négociation et c'est ce que nous faisons. Ce sera peut-être long. Jɔre n ka charger dɔ la batterie yɛrɛ bɛna ban n ka charger k'a la fɔlɔ i charger i bɔra o yɛrɛ filɛ nin ye k'olu bɛ négociation olu b'o wusaya ni kɛlɛ ye olu bɛ négociation olu b'o wusaya ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye négociation k'olu b'o wusaya ni kɛlɛ ye u b'o wusaya ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye ko k'a da ka sɔrɔsi minnu bɛ maliyɛnw bolo k'u somɔgɔw k'u ka da jamana président na u ka da jamana ɲɛmɔgɔw la ko k'a da kan ko négociation ko ni kɔni b'a kalama ko négociation k'a bɛna mɛn k'a bɛ se ka mɛn sisan jɔn ko ala bagabaga bɛ cɛ min ta aw ni ala cɛ o cɛ o tɛ Asimi ye dɛ o tɛ Sugali ye koyi aw ni san pɛrɛn cɛ bagabaga bɛ Asimi ta maa min ko Faransi président ma ani président français ma ko si tu veux venir dans mon pays, il faut prendre rendez-vous. Les rendez-vous aussi, je vais regarder. Nos rendez-vous, quand nos mains, il va y aller. Et au maquet,
nasongo nyini naw 10 millions nyini naw ifara unye bagabaga kaya awere ka porte parole bora ka fode ko jongwala counter keleke ko jongwala ko lite kele fere ko to ko président ko olino ani malien ku be négociation na ko me ko jongwala ko aya tege da dusula ko mali to jamana ede jamana mbe bagabaga ko mali tede afara ko mali avion sa mali ele ko sa ay ne me fara nga video manuna ubugata publier alle buba ere buba woloso buba fane hani ko di matériel uye nangila somisa ngo français armée de be ivoirien fait c'est comme français armée be ubuga français ko avion un photo ta gobla français ko amigi un photo ta gobla ko ne ko di varier il fait ça ngo ne français armée ga avion ni ele fengodi toi tu es bête. C'est comme ni Richou n'a pas fait ça. Richou a matériel mbe. Nanga feti be domina ande membaga. Hal ni Amérique nana anoliga matériel be bo abete no suno armée te Côte d'Ivoire bolo. Côte d'Ivoire ga elego me Côte d'Ivoire bolo abe posoni me ga elego munu na ka fia furu kon la. Kaka furu kon la. Ango de bubulu. Ah suno munu be ni be France ga avion di. Alassane Tara de ko iba Alassane Tara odona ka amba iba laje pour que ka arranger abuna ni iba laje ka arranger pour que nga fenga be ina fo ma fina o sana atete Tara kada finga avion singa kada finga charu singa kana na ka 50 kenai amage atete Tara singa ala ka hinala kada finga avion ni charu singa kana 50 kenai bamago nga be ketendi o ivaro Alassane fena go français ma ambe 50 anga to nga feti ambi deli ay na ka mina ye pour nga mali on baga doni mais mali era kora mali ko billahi ni mali en demi ko mina mfle mali bolo ko ni do tietala yoro ba ko mali mina bebe kati de tieteda mina ombe asimu bolo mali konla la a beta donne mais comme o sutra am be dai ay vara were ko sisa au fenesa awa chay yere todi awa chay o ivarendo ere ko ma ko ne modi ni ko ni kuma na ivaro madro oliba fo ki modi enterga modi lendo mbe vewiti ko no be modi ok problème tala alagi fa commentaire la wa chay ko ato mkk chay mk chay to sa ko le momere la ministre so momere mk wamu ale ni do fene be ko konba sidibe Koniba ni Michigama Musaima ka temenika asimu keleliga Michigama Musaima mais loko muma politique mo were muma keli mo suge sisani nyala ko ta baga sugali masaw ibeka klela an ta fako bubu an ba fere ko ibeka ala ube serenga asimu tokofo na tara sugali ta ganya mo o sugali Sorasi sebe donendo Chasimu jai sebe donendo ko sugali tanga nyamo asimi namende asimi ne dani fleni ne dani ne to sugali tan mba goshi nga kozi de la ne sugali bla dongodo ye politique mo sako ke ye français sako ke ye amerique sako ke hali ni sugali mai hali na mai mashi madafa dugugolo sanfe billahi adamaden foyi madafa hali ni sugali mai ni yabla ye français sagoke ka politique mo sagoke ka kla ka l'américain sagoke ka nation génie sagoke ka laraka sagoke ka bangmanaka sagoke ka magisali sagoke ka Alassane Ouattara sagoke ka Boubou Cissé sagoke o ye besa yu besa sagoke jamana jugu be ya besa sagoke mbo finyana de mbo exemple di masan doni ni politique mo kele nunu en 2013 en 2013 Amadou Aya sanoy coup d'état ke Modibo Naza Modibo mingo kale tara Naza la nagumbe clé to man la garage ko na to atoko sa mingo Modibo tedi mingo kale tara Naza la jaay commanding drone mine malgré commanding mine o Modibo yi politique mo nana blenga sigo dala Amadou Aya sanogo amafo ko Modibo ye sonye amafo ko Modibo ye barake baliye amafo ko jamana barakela u desale no gasara amafo
ko jamana ka baragela ku desel o Cheikh Modibo Jara merci ko jamana nyamo ko jamana baragela ku desel no sara ama fo ko Modibo desel ka soro su sara Amadou Aya Sanogo ma boko fo de politique mo bois nunu bois chogo nunu ani bois la fiale ali lahara bois nunu ani bube nunu ani achama ani chain do cheblen drame nunu utaru do Amadou Aya Sanogo koro ni ma Modibo bla beta Aya Sanogo ma seka boka foi fo malien ni ko Modibo jamane ko be avion ta o beta woro mi kadaye abi sara mo la abora ga yere jusuveni mi o de ni akera chukudi alors que o Modibo o nana ka dobo malo songola ka dobo fen songola ka jamana sigi kalaka ka politique mo ka do srasu ni politique mo che ima we fe go nyokana de kila hal ni sugali mai hal ni jogo be sugal la jogo doni be sugal la jogo doni be ali pereza yere law jogo doni mene danina oh ino o sugali da abo mine for 2024 ni ya bla ni mu nye do le ka foko tu nyama den tatola fleni men nunu done u ga bara de ni pour nga fere bois maya aye buwe de kele ko boy buwe kele de ga boy anana yele ngo strab ga soro sisa ka boy angulila ni kele ngo parce que mo were ngunta foko bubu na tarama fo de go bubu sino mo ngunta ko bubu parce que mo chite stra bubu yo te kokuna aya nyeshi bois ma ga kele makea uyu nyeshi Amadou Aya Sanogo ma Modibo Jara jigine kofe o directement wa fem besera Aya Sanogo la katla kala mine ka do kasola sangolo vla ni yake ni ga premier ministre bla ni ye fangala bawbulo al nasro au benendo fembe numa dangarila ni ye konate ko la foko bangmana konate be dangade ne de be nunu ndongwe bigo man bla politique kono be mi fo aw ye jamana deunde aw ba do femi do munu ba fo ni ga premier ministre bla fo kisa ni ga premier ministre bla o be nimisa premier ministre bla la e ba to nya fo parce que premier ministre fo itira mali kono min jaga gele ina fo sugali mali gere sugali fene politique mo ha ibita soro kuruni ndo ba kono me jagwa da ko bla o ibita soro tanyi ni kote ni ndo be abo bla jagwa ya men ni ya bla nunu kama ni ya bla nunu kama iye Francis sagoke iye Alassane sagoke iye Fembe sagoke wanumi au tarabaso no ma au tarabaso ato election ga fala sugal bliga barala wenyo non ngube nyogondo ala dele ndeu ka mo soro mi fene be politicien na ube nyogondo de wiyere dama ube nyogondo ko sobe ngube nyogondo me kala sugal blau kama de ni ya blau kama wa parce que politique débat ushiti sala ne rabo do ushiti sala ima famu mais ala ka hereke ala ka ne taworo ka ja me boni nga vewuti kura dongo do ala ka here kura ke cheni dongo do ala ka here kura ke ne dani masa ibra here kenye barni gambi mi foya ura dozu mi foya no na audia awala dani mare me wulutigi eguma ntaka ta M5 na unyana manyene eguma ntaka ye M5 nga foila unyana manyene billahi eguma ntaka ye M5 nga fena unyana manyene unye wuli wulutigi ya gelade de ba obla de nga temps perdu ngola me vagasila nin dew me vagasila mandia ala ba hera kura hera daile chani fambe fe chani idia ala wa hera daile itai daganye dani itai daganye itade daganye dongo do bi fale momli kuraw la jamana ngono itade daganye ala foiga la walin mando dani de Paris ala foiga gorobne fo dani de Paris ala foiga gorobne fo Johnny itade dagaye ni ne parantigane kununi bitekele ne kuma ko jugu comme waso ubo fo barni gambi nga foli biye barni gambi wura duzuz nga foli biye ka goromne bela jelen fo aja madine iga foli biya ki fo ki wali nyumando nga foli ba bela jele sugali tagani bara akai al nene bi goshi fena ka usani nune tagani bara tagabolo kai dani chaibi kle la sai kleke ni ka mobili kurawla ikleke dani ikleke jomanga manifiu manga kleba u faga bachili ay doge no akona dobo jugu ya labai obita barakeo
Madame la présidente de Nasra Sako, Tchai Klege, Tchaniba Kle la sa, Anga Klego in the Digle no la Mone Boufa. Ah, Mone Baufaya. I wanna faranela. No ma farala billahi Mone Baube for Kele. What in the Mandia Paris? Mandia Paris kono. Obe Kulela Uyerema. Dadine Paris. Ah, Pariga wa Bilibili. He tourne iniga Momli Kura. Sangani Wati Momli Kura. Wati bela jella Momli Kura. Nere ben fale. Kan fale negawla jamana ngono. Asimuntani ko ye ko tagabolo kai. Sugale ay tanae ko tagabolo kai nimi mayamo fawere. Ota unda jeni ngoy nimi may engibe here de la. Nimi mayamo fa ota unda jeni. May tana kai. Ay nunu toma ay bawni nunu cha ay utoi. Ambina min dauka klefla. Vagasi be bon, me vagasi la sa vagasi be bon. Ni vagasi bana amenyo soroya. Dani tani koye, itaiga koye. Kayatu saguna anga foli biye. Alaga maini mawa mai ki foya no nga foli biye kosabe. Dani de Paris. Ijenge, ijia Paris kono. Ha, kuno ni bitekele de. Mfitini nama oni bitekele de. Ha? Mfitini nama mparantilama oni bitekele de. Allah. Alaga wula yɛrɛ caya. Salamu alaikum. Maubla ijia dani ijia.